Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Fuji. I would like to tell you about word formation. Word formation is the creation of a new word, yaitu penciptaan kata baru atau proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara penambahan awalan, prefix atau akhiran, sufiks. Jadi, dalam hal ini ada beberapa cara untuk menentukan word formation, seperti dengan cara etymology, coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, back formation, conversion, acronym, and derivation. The first is etymology. The study of the origin and history of words is known as its etymology, a term which, like many of our technical words, comes to us through Latin, but has its origin in Greek at Taiwan original form plus logia study of, and is not to be confused with etymology, also from Greek antemon insect. Jadi etimologi ini adalah sejarah kata atau asal-usul suatu kata yang biasanya diserap dari bahasa asing. Ketika kita menemukan kata baru, kita lihat nih berasal dari mana kata tersebut. Nah, ini dinamakan dengan etimologi. The second is coinage. One of the least common word formation processes in English is coinage, namely discovery of an entirely new term. The most difficult sorts as found trade names, commercial product, which is the general term usually without capital letters for version of that product. Older examples are aspirin, nylon, vaseline, and zippers. Yang kedua ini adalah coinage, yaitu pembentukan kata yang digunakan untuk mewakili asal kata. Nah, ini biasanya menyebutkan nama merek atau barang, seperti aspirin, vaseline, atau Pepsodent, Relaxa. Nah, jadi seperti itu. And then is borrowing. As Bill Bryson observes in his quotation, is the process that is labeled a loan, namely take over word from other language. Jadi yang ketiga ini adalah borrowing, yaitu membawa kata atau kata yang diambil dari suatu bahasa yang dimasukkan ke dalam bahasa lain. Contohnya seperti piano yang diambil dari bahasa Thailand, atau pretzel yang diambil dari bahasa Jerman, dan yang lainnya. And then compounding is, in some instances, there is a merging of two separate word to produce one form, like land and word combined to produce land word in German. This merging for process technically known as merging, very common in language like German and English, but much less common in languages like French and Spanish. Jadi compounding ini adalah kata majemuk, yang dimana ini terdiri dari dua kata yang berbeda, namun ketika disatukan menjadi memiliki arti atau makna yang baru. The last is blending. The combination of the separate forms to produce a single new term is also present in the process called blending. However, blending is typically accomplished by taking only the beginning of one word and joining it to the end of the other's word. In some parts of the USA, there's a product that is used like gasoline, but is made from alcohol, so the blended word to referring to this product is gasohol. Jadi blended ini adalah campuran kata yang dibentuk dengan menggabungkan bagian dua kata setelah pemotongan kata. Seperti dalam contoh, ada produk seperti gasolin, yaitu bensin, tapi terbuat dari alkohol, lalu di blended
dan mengacu pada produk ini menjadi gasohon. So, just enough what I can say. Next will be explained by Peni. F. Clipping. The element of reduction that is noticeable in blending is even more apparent in the process described as clipping. This occurs when a word of more than one syllable facsimile is reduced to a shorter form fake, usually beginning in casual speech. Jadi, clipping adalah unsur reduksi yang terlibat dalam pencampuran, bahkan terlibat dalam proses yang digambarkan sebagai pemotongan. Ini terjadi ketika sebuah kata yang terdiri lebih dari satu suku kata direduksi menjadi bentuk yang lebih pendek, biasanya dimulai dengan ucapan biasa. The backformation. A word of one type, usually a noun, is reduced to form a word of another type, usually a verb. A good example, backformation is the process whereby the noun television first come into use and then the verb television was created from it. The assumption seems to have been that if there is a noun ending in "er" or something close in sound, then we can create a verb what the noun "er" does. Jadi, backformation adalah sebuah kata dari satu jenis kata, biasanya kata benda yang direduksi menjadi kata jenis lain, biasanya kata kerja. Contoh dari backformation adalah proses di mana kata benda televisi pertama kali digunakan dan kemudian kata kerja televisi dibuat dari si kata televisi tadi. Asumsinya adalah bahwa jika kata benda yang diakhiri dengan "er" atau sesuatu yang mendekati bunyi, maka kita dapat membuat kata kerja untuk apa yang dilakukan oleh kata benda itu. A noun comes to be used as a verb without any reduction is generally known as conversion. Other labels for this very common process are category change and functional shift. The conversion process is particularly productive in modern English, with new use occurring frequently. Konversi merupakan sebuah kata seperti misalnya ketika kata benda digunakan sebagai kata kerja tanpa reduksi, umumnya dikenal sebagai konversi. Kata lain untuk proses yang sangat umum ini adalah perubahan kategori dan pergeseran fungsional. A. Acronyms. Acronyms are new words formed from the initial of a set of other words that can be forms such as CD, compact disc, or VCR, video cassette recorder, where the pronouns consist of saying each subtle letter. More specifically, acronyms are pronounced as new single words, as in NATO, NASA, and UNESCO. Akronim adalah kata-kata baru yang dibentuk dari huruf awal suatu kumpulan kata lain, biasanya bisa dalam bentuk seperti CD atau perekam kaset video, di mana pengucapannya terdiri dari pengucapan setiap huruf yang terpisah, biasanya seperti akronim yang diucapkan sebagai kata tunggal baru seperti NASA dan UNESCO. Z. Derivation.
Derivation is a word formation process that generates a new lexeme, resulting in different words from a different origin. This process is called derivation, and it is accomplished by means of a large number of small bits of the linguistic in language which are not usually given a separate listing in dictionary. Jadi derivation adalah akronim merupakan proses pembentukan kata yang menghasilkan leksim baru, menghasilkan kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Proses ini disebut derivasi, dan itu dilakukan melalui sejumlah besar bit kecil dari bahasa Inggris yang biasanya tidak diberikan daftar terpisah dalam kamus. Prefixes and suffixes. Prefixes dan suffixes ini adalah awalan dan akhiran. Infeksis ini adalah jenis imbuhan ketiga, biasanya tidak digunakan dalam bahasa Inggris tetapi ditemukan di beberapa bahasa lain. Ini disebut infeksis, seperti istilahnya, itu adalah imbuhan yang dimasukkan ke dalam kata lain. Kamu ini dapat dilihat seperti formulir yang disisipkan di sebagian versi khusus dari penyisipan dalam bahasa Inggris. Namun contoh yang jauh lebih baik dapat diberikan kamu adalah biasanya yang digunakan di Asia Tenggara. Di sini juga ada contoh dari si kamu ini, misalkan the verb is to drill, the noun is see, so the verb and noun is train or a drill, dan lain sebagainya. Morphology, the internal structure of words. Materi yang akan dibahas adalah 1. Free and bound morphemes, 2. Lexical and functional morphemes, 3. Derivational and inflectional morphemes, and the last is morphological description. What is morphology? Morphology is the study of the internal structures of words and forms a core part of linguistic study today. The term morphology is Greek and is a makeup of morph meaning shape, form, and ology, which means the study of something. Morphology as a subdiscipline of linguistics was named for the first time in 1959 by the German linguist August Schleicher, who used the term for the study of the form of words. So, what are morphemes? A morpheme is a short segment of language that meets 3 basic criteria. First, it is a word or a part of a word that has meaning. Second, it cannot be divided into smaller, meaningful segments without changing its meaning or leaving a meaningless remainder. Third, it has relatively the same stable meaning in different verbal environments. A. Free and bound morphemes. There are two main types, free and bound. Free morphemes can occur alone, and bound morphemes must occur with another morpheme. An example of a free morpheme is bed, and an example of a bound morpheme is lie. It is bound because although it has meaning, it cannot stand alone. It must be attached to another morpheme to produce a word. Free morpheme bed, bound morpheme lie.
so the word become badly. B. Lexical and functional morphemes. When we talk about words, there are two groups, lexical or content and function or grammatical words. Lexical words are called open class words and include nouns, verbs, adjectives, and adverbs. New words can regularly be added to this group, and some examples are girl, man, house, tiger, sad, long, yellow, sincere, open, look, follow, break. And function words or closed class words are conjunctions, prepositions, articles, and pronouns, and new words cannot be added to this class. So examples are and, but, when, because, on, near, above, in, the, that, it, and them. C. Derivational and inflectional morphemes. A change in the function of a word, as for example when a noun comes to be used as a verb without any reductions, is generally known as a conversion. Other labels for this very common process are category change and functional shift. The conversion process is particularly productive in modern English, with new uses occurring frequently. There are two categories of affixes, derivational and inflectional. The main difference between the two is that derivational affixes are added to morphemes to form new words that may or may not be the same part of speech, and inflectional affixes are added to the end of an existing word for purely grammatical reasons. In English, there are only 8 total inflectional affixes. As for the third singular present, the example is she waits. Ed for the past tense, the example is he walked. Ink for the progressive, the example is she is watching. En for the past participle, the example is she has eaten. As for plural, the example is 3 tables. As for possessives, the example is Aulia's cat. Er for comparative, the example is you are taller. Est for superlative, the example is you are the tallest. D. Morphological description. The difference between derivational and inflectional morphemes is worth emphasizing. An inflectional morpheme never changes the grammatical category of a word. For example, both old and older are adjectives. The er inflection here from Old English ra simply creates a different version of the adjective. However, a derivational morpheme can change the grammatical category of a word. The verb teach becomes the noun teacher if we add the derivational morpheme er from Old English er, so the suffix er in modern English can be an inflectional morpheme as part of an adjective and also a distinct derivational morpheme as part of a noun. Just because they look the same, er doesn't mean they do the same kind of work. Whenever there is a derivational suffix and an inflectional suffix attached to the same word, they always appear in the other order. First, the derivational er is attached to teach. Then the inflectional s is added to produce teachers. Armed with all these terms for different types of morphemes, we can now take most sentences of English apart and list all the elements. For example, in this sentence,
The child's wildness shocked the teachers. We can identify 11 morphemes. The child's wildness shocked the teachers. The for the functional, child for lexical, S for the inflectional, wild for lexical, ness for derivational, shock for lexical, ed for inflectional, the for the functional, teach for the lexical, er for derivational, and s for the inflectional. Pada slide 19 ini, kita bisa menemukan the purpose of morphs. The purpose of morphs as the actual forms used to relate morphs. Jadi, tujuan dari morphs adalah sebagai bentuk yang bisa digunakan untuk merealisasikan morphs. For example, the form cat consists of two morphs, cat and s, realizing a lexical morphem and inflectional morphem, atau bentuk jamak. Jadi, di sini kata cat yang ditambah s merealisasikan bahwa kata tersebut adalah jamak. Slide 20. Bentuk jamak dari morfem di dalam bahasa Inggris selalu ditulis dalam S. Seperti contoh di bawah ini, S. Seperti pada hats, seperti pada dogs, seperti pada boxes, box. Dan bahasa lain, Kanuri sebagai bahasa Nigeria, Ganda bahasa dari Uganda, Ilkano bahasa dari Filipina, dan Tagalang bahasa dari Filipina. Kanuri. Nah, pada contoh pertama ini, yaitu Kanuri sebagai sebuah bahasa yang digunakan di Nigeria. Nah, di sini contohnya ada adjective dan noun. Dari contoh di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa morfem bisa digunakan untuk membuat kata benda yang dibuat dari adjektif atau kata sifat. Nah, yang kedua adalah ganda. Bahasa yang berbeda juga akan menghasilkan makna yang berbeda. Seperti dari bahasa ganda, yaitu bahasa dari Uganda. Nah, dari contoh kecil di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk infleksi dari kata yang jamak digunakan untuk kata yang tunggal. Sedangkan infleksi yang menunjukkan kepada tunggal digunakan untuk kata yang jamak atau kata benda itu sendiri. Yang ketiga adalah bahasa dari Ilkano atau bahasa dari Filipina. Kita bisa lihat dari Ilkano dan kita bisa menemukan perbedaan yang sangat terlihat dari kata jamak. Dalam contoh ini kita bisa lihat pengulangan pada bagian pertama dalam bentuk tunggal, di mana pada tunggal diawali dari
kata bi, sedangkan pada bentuk jama dimulai dengan pengulangan bi. Ini adalah proses yang melibatkan teknik dan perlu diketahui sebagai pengulangan atau bisa digunakan sebagai pengulangan pada semua bagian dalam semua bentuk. Yang keempat adalah bahasa Tagalog. Bahasa ini digunakan juga dipilih Vina. Kita bisa lihat di sini ada contohnya. Kita bisa mengeksplorasi semua perbedaan morfologi. Kita bisa berpindah dari dasar struktur kata kepada beberapa topik tradisional yang berdasarkan grammar. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.